Ozamis City, yung sama sa Occidental na magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC may adlaw kumusta April 30, 2026 para sa pinakaulihing balitang asenso sa Ozamis City sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Panaghiusa og aksyon mga barangay padayong nagtinabangay alang sa kanunay asenso Ozamis. Bagong OIC SDS official nang nanumpa edukasyon sa Ozamis padayon nga gipalig-on. Premio PH 2026 delegates nakasinati sa tinuod nga kahulugan sa kalabuan ug maayong liderato sa Misamis Occidental. Basic Computer Literacy Orientation gipaygayon alang sa bagong batch sa Escala program. Kini sila sinumutikso ng inyong tigbalita, ania ang mga detalye. Panaghiusa og aksyon mga barangay padayong nagtinabangay alang sa kanunay asenso Ozamis. Ani ang report. Naghiusa karong adlaw ang mga lider sa nagkadaiyang mga barangay sa dakbayan sa Ozamis alang sa regular monthly meeting sa Liga ng mga Barangay. Usa ka panagkatigom nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa kanunay asenso Ozamis Administration sa pagpaligon sa koordinasyon o paghatag mas maayong serbisyo publiko ngadto sa komunidad. Ubos sa pagpanguna ni ABC President ug City Councilor Salvador Canlas Jr., ang maong panagkatigom ay nahimong manhinungdanong higayon alang sa makapitanan sa barangay sa paghisgot sa nagpadayon mga programa, pagpaambit sa kahimtang sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad ug paghiusa sa mga paningkamot aron mas mapadali ug mapalambo pa ang serbisyo alang sa katawhan. Sa maong panagkatigom, gipasiugra usab ni Mayor Sam Norman Fuentes ang importansya sa panaghiusa sa mga local leaders nga naghatag gibugaton nga ang ligon nga pagtinabangay tali sa lokal nga kagamhanan ug sa mga barangay maoyawi aron mapadayon ang pag-asenso ug masiguro nga ang serbisyo sa gobyerno makaabot sa mga komunidad nga labing nanginahanglan niini. Mitambong usab ang mga department heads gikan sa City Health Office, Dr. Maria Florilin Irog-Irog, City Engineering Office, Engineer Mary Murray Alianic ug City Veterinary Office OIC, Dr. Lourdios Caliao, uban ni City Councilor Cecil Waiko ug City Administrator Rothesa Grace Uwano aron ipresentar mga programa ug inisyatiba nga makatabang sa mga barangay sa paghatag og mas epesyente ug mas epektibong serbisyo ngadto sa ilang mga constituents. Labaw pa sa usa ka regular nga binulan nga panagkatigom, kini nga panaghiusa mo'y klarong pamatuod sa komon nga tumong sa mga lider sa dakbayan. Magkahiusa, magtinabangay ug magpadayon sa pagpaligon sa matag barangay alang sa usa ka mas maayong kaugmaon para sa tanan, para sa kanunay asenso Ozamis. Bagong OIC SDS opisyal nang inanumpa edukasyon sa Ozamis padayon nga gipaligon. Gitutukan og gituan ni Leon Medalyo ang mga balita ani ang report. Opisyal nang milingkod og nanumpa isip OIC Schools Division Superintendent sa Ozamis City Division si Mr. Dionisio Liwagon Jr. atol sa installation ceremony nga gipagayon sa RBC Hall, Timpanel Garden, Barangay Banyadero, Ozamis City. Adlaw Miyerkules, Abril 29 ning tuiga nga nagbukas sa usa ka bag-ong yugto sa sektor sa edukasyon sa dakbayan nga nagdala og paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon sa mga kabataan o kabatan-unan sa Ozamis. Personal nga nanumpa si OIC SDS Liwagon uban sa iyang pamilya at ubangan ni Department of Education Region 10 Regional Director Dr. Rod Fuentes isip kabahin sa iyang opisyal nga pagbisita sa Ozamis City Schools Division ang instalasyon ni OIC SDS Liwagon nga gitambungan usab
ni Osamis City Mayor Sam Norman J. Fuentes kauban ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibi Neri nga nagpakita sa ilang bugos nga suporta ug nagpakita sa lig-on nga partnership tali sa lokal nga pangagamhanan ug sektor sa edukasyon nga magbenepisyo sa kaayuhan ug kaugmaon sa mga kabataan sa dakbayan. Misaksi usab sa mong seremonya ang newly appointed Schools Division Superintendent sa Misamis Occidental nga si SDS Jen J. Biloso, CISO 5, kauban si Assistant Schools Division Superintendent sa Schools Division of Orquita City nga si Enerio Ibiza, uban sa mga school supervisors, school heads, head teachers o uban pang stakeholders. Gipadayag ni DepEd Region 10 Regional Director Dr. Rod Fuentes ang iyang mensahe ngadto kang new OIC SDS Liwagon. As you process and assess everything, projects which are worth continuing should be continued. And in your own, kasi every leader has his own skills, no? Make sure that we share the same mission and vision of promoting academic performance, a well-balanced and a holistic learners in the whole Osamis City. Sa iyang mensahe sa suporta, gipahayag ni Mayor Sam nga ang maong installation ceremony dili lamang pag-ila sa katungdanan ni SDS Liwagon apan usa-usab kamahinungdanong lakang alang sa Division Office sa Osamis nga nagpakita sa asenso brand of service nga naila pinaagi sa transparency, accountability, compassion ug people-centered nga pagserbisyo. Gidugang saysay pa ni Mayor Sam, as you assume this crucial responsibility, bear in mind that it is not only assumption of a title, but you carry within yourselves an important mission. A mission, in fact, that would spell the future of our learners, the growth of our educators, and also the direction of Osamis City. Sa iyang inaugural message, isip OIC SDA sa Schools Division Office sa Osamis, gipasalig ni Liwagon isip leader sa Osamis City Division nga siya magserbisyo kauban sa tanang kawani alang sa pagpaligon sa mga estratehikong direksyon nga nagtutok sa paghatag prioridad sa governance agenda sa lokal nga kagamhanan nga nakasentro sa asenso brand of service. I, as your new leader, team leader, not to be served, but to serve. Together with you, we shall commit to align our strategic directions to the priority governance agenda of our city government, guided by the Asenso brand of service in the performance of our duties and responsibilities. Gilauman nga ang paglingkod ni OIC SDS Mr. Dionisio Liwagon Jr. maghatag og bagong kusog ug mas klarong direksyon sa Schools Division sa Osamis. Uban sa hugot nga panagiusa og suporta sa DepEd, kanunay asenso Osamis Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman J. Fuentes ug tanang stakeholders sa padayon nga pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon alang sa kabataan nga nagpakita sa timaw og klarong bisyon sa pagsiguro nga ang matag estudyante sa dakbayan makadawat sa nahiangay nga giya o kahibalo nga magdala kanila sa ilang kalampusan. Alang sa Osamis Today, ako si Yunsho Medali. Salamat Leon Show MUPH 2026 delegates nagasinati sa tinuod nga kahulugan sa kalambuan ug maayong liderato sa Misamis Occidental. Si Angela Quirante alang sa Maritalye. Sa baguhay lang nga pagbisita sa Miss Universe Philippines delegation sa Misamis Occidental, di lamang mainitong pag-abi-abi ang ilang nasinati, kundi ilang nasaksihan o nadiskubrihan usab ang mas lawom nga kahulugan sa kalambuan, katuyuan o liderato nga nakasentro sa katawhan nga padayon nga nagulma sa kinatibuk ang pagkanaila sa probinsya. Base sa Facebook post ni Miss Ariela Arida, National Director sa Miss Universe Philippines, ang tinuod nga lider mailhan dili lamang sa mga konkretong kalambuan
o proyekto nga makita, kundili sa kausaban nga tinuod nga mabati bisan sa pinakagamay nga lungsod o barangay. Ang maayong pagdumala makita dili lang sa klarong infrastruktura, kundili sa giladmon sa epekto niini sa kinabuhi sa katawhan, ilabi na sa gagmay nga komunidad nga kasagarang dili dayon makita sa mata sa publiko. Sa Misamis Occidental, ang maong kalambuan klaro og tin-aw nga makita nga gidasig sa usa ka klarong pananawon, sinserong serbisyo publiko ug panaghiusa sa mga literes nga nagtinabangay padulong sa usa ka komon nga tumong sa pagpauswag sa kinabuhi sa katawhang Misamis noon. Ipadayag ni Miss Arida ang iyang kinasingkasing nga pasalamat ngadto kang Governor Henry S. Waminal. To quote, "Thank you Governor Henry Waminal for warmly embracing the Miss Universe delegates and team with such genuine hospitality and full support. We may not be from your province, but even in our short stay, you made us feel truly at home." Unquote. Ang pagbiya sa Miss Universe Philippines delegation sa Misamis Occidental human sa 5 ka adlaw nga MUPH 2026 activities niini nga naglakip sa pagdiskubre sa mga talagsaong destinasyon ug maanindot nga mga lugar sa probinsya, puno sa pagdayeg ug maslawom nga pag-ila sa tinuod nga diwa sa serbisyo publiko ug kalambuan nga nakasentro sa katawhan, nga nagpalig-on sa reputasyon niini isip modelo sa maayong pagdumala ug panaghiusa sa literato nga nagbilin og malungtarong impresyon sa matag bisita. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me Basic Computer Literacy Orientation gipahigayon alang sa bagong batch sa Scala program. Ania ang report. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa kanunay asenso Uzamis Administration sa pagpaligon sa edukasyon ug pagpalambo sa kahibalo kahanas sa komunidad, gipahigayon adlaw nga Miyerkules, Abril 29, 2026 ang Orientation on Basic Computer Literacy and Skills program alang sa bagong batch sa Sharing Computer Access Locally and Abroad kun Scala program nga naglangkob sa ika-62 ug ika-63 nga batch nga gipahigayon sa Scala Center, second floor, City Social Welfare and Development kun CSWD Building, Barangay Aguada, Ozamis City. Ang Scala o sa ka-inisyatiba nga nasugda na sa pipila ka nangaging administrasyon apan nabalik ug napaligon pag-usab ubos sa asenso Ozamis Administration. Pinaagi sa liderato ni kanhi Mayor ug kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indi F. Waminal Jr. ug bug-us nga gipadayon sa administrasyon karon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Tumong niini isip usa ka community-based program ang paghatag kahigayunan sa computer skills training dili lamang alang sa out-of-school youths, persons with disabilities ug mga kwalipikadong barangay workers kundi mas gipalapdan na kini ug gibuksa na alang sa tanan nga nagtinguha ang mapalambo ang ilang basic computer literacy aron mapalapdan ang ilang mga oportunidad sa trabaho ug panginabuhian. Ang manapiling benepisyaryo sa mga programa moagi og siyam ka bulan nga pagbansay. Sa unang-unom ka bulan maong ilang pagtuon sa computer ug life skills training. Samtang sa nahibilin nga 3 ka bulan sila ipailalom sa on-the-job training aron mas mapalumpa ang ilang praktikal nga kahibalo. Having your training diri sa Scala for 9 months. Anong 9 months man? Murag na-orient naman mo ganina, no? Hands-on mo, 6 months, no? Magbansay-bansay, magtuon, part sa natay siyam ka module, no? Part sa module is ka ng mga Microsoft Office na to, o, di ba? Microsoft Office na to, sama na siya, Word, Excel, PowerPoint, no? Desktop publishing, database management, o internet module, o ang pinakalas, troubleshooting and maintenance. Troubleshooting, dili mangguba, mangayo, no? So, dili gupo ng computer, kundi mo ayot ta, no? Ato pang reformat, assembling, PC hardware servicing, no? So, muna ang gina-offer nato diri. Sa mensahe ni CSWD OIC Raji Gomez, iyang gipasabot nga ang programa dili lamang limitado sa computer training. Nakig-tambaya yung usab sila sa nagkalain-lain nga mga partner agencies sama sa Department of Education, Department of Trade and Industry, Philippine National Police ug religious sector. Gawas pugod ana, naapugod mo'y
life skills education, di ba? Every Friday. So, naatay mga invited nga mga partner agencies from DepEd and other agency, mga religious sector. Kaya dili lang computer atong tunan. Mag-computer, unya, mga wrong spelling. No? Kaya mga Digimon ang mga kuhan. So, at least, na taga DepEd ALS na mag-conduct na ito o kanang basic nga paragraph writing, composition. Giawhag sab niya ang tanang newly enrolled students sa paglahutay sa ilang pag-eskwela ug sa padayon nga pagpaningkamot aron makagraduar sa umaabot. Ayon ta ha sa ato ang goal, no, ug kanunay jud ta mo eskwela para maka-graduate pud ta pohon, no. Gipasabot usab ni Scala Center Head Ido 1 Miss Jenny May G. Dizon atol sa orientation ang kabahin sa programa lakip na ang mga tumong ug katuyuan iniini. Training components ug uban pang importanteng impormasyon nga kinahanglang masabtan sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa padayon nga suporta sa kanunay Ascenso Ozames Administration ug sa nagkahiusang paningkamot sa Scala Center, CSWD ug sa nagkalain-lain nga mga partner agencies, gilauman nga ang mga benepisyaryo sa ika-62 ug ika-63 nga batch sa Scala program dili lamang makabaton sa computer literacy skills kundili mapaligon usab ang ilang abilidad ug oportunidad sa trabaho ug panginabuhian, isip giya ug dakong tabang sa pagtukod ug mas hayag nga kaugmaon alang kanila ug sa ilang matag pamilya. Ang Ozames sa riatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozames Administration pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yon Shumidalio, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Atangaro, Macjul Malinis, Angela Mequerante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalib, si Glenn Rerulinas ng Misamis News Network. Ako si Daz Lumodixon, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozames, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.